ريكورد. يلا تفضل يا سارة. أول واحدة cosine x equal cosine 2 pi over 5 يعني x equal 2 pi over 5 plus 2k pi or negative 2 pi over 5 plus 2k pi. Yes. الكوساين كل angle or the opposite. Sine the angle or pi minus the angle. Tangent the angle. بس طبعا هو plus k pi. هودي البيريود تبعهم 2 pi. هيدي البيريود تبعها 1 pi. Okay. So x is equal to 2 pi over 5 plus 2k pi or negative 2 pi over 5 plus 2k pi. And of course here k is an integer. Only like that. Thank you. The second one. إذا عملت أبلود للسيشن تبع امبارح. عملت أبلود تبع شو؟ سيشن امبارح الصبح. إيه ما هو بعت لكم لينك. أوكي ماشي. خليني أتأكد بس إنه أنا بتذكر امبارح. إيه لكويس بعته الساعة 10:30 ل 5. ماشي. بعت لينك الصبح عن سيشن طبعا أولت امبارح ومن بعد ما خلصت امبارح رجعت بعته. Okay, now the second one, cosine x equal negative cosine pi over 7. ايه تفضل يا شيء. اوكي x equal pi over 7 كلا minus pi over 7. كلا ما بعرف. أول شيء بقى نخلص من النيجاتيف. أستاذ أنت قلت بنحط الباي كوسين باي ماينس ألفا. صح لكن إذا عندي نيجاتيف إذا نيجاتيف برا لك ساين بتفوت لجوا لأنه عندي روت ساين نيجاتيف ألفا equal negative sin alpha. The same idea for tangent. If you have negative, this negative you can put it inside because again we have a rule. Tangent negative alpha is equal to negative tangent alpha. For cosine, cosine negative alpha, it is not negative cosine alpha. لأن هذه النيجاتيف ما فيها حتى جوا. We apply the second rule. هي cosine pi minus alpha equal negative cosine alpha. فإذا ساين والتانجنت تحط النيجاتيف جوا. بالكوساين لا تحطها pi minus alpha. اوكي؟ فشو بعمل هون يا رواد؟ اوكي. يعني اوكي كوساين equal cosine. اوكي في عنا احنا باي وماينس 7 باي ماينس باي اوفر 7 ولا كمان بنكبها هاي؟ مظبوط. يعني this is alpha. هيدي الالفا. باي minus alpha equal negative cosine alpha or cosine pi minus alpha equal negative cosine alpha. Okay. Which is equal to هلا x يصير x equal قديش هي؟ pi minus pi over 7. What's the answer? 6 pi over 7. 6 pi over 7. هلا صار عندك cosine equal cosine صار فينا we can proceed as we did here. Then x is equal to 6 pi over 7 plus 2k pi or x equal negative 6 pi over 7 plus 2k pi. Thank you. Omar, cosine x is equal to sine pi over 3. Omar. Yes. يلا. بنحول الكوساين للساين أو بنحول الساين لكوساين. بينهم صح ها ما تفكرش إنه في وحدة فرق. اوكي بس
اي واحد بحاول الساين ولا الكوساين؟ لينهم صح، لينهم صح. change one of them. طيب استاذ صوتك عم يقطش كتير. Yes. يا استاذ ساين باي اوفر 3 بتصير كوساين باي اوفر 2 minus باي اوفر 3. صح. Because here again we have a rule. Cosine pi over 2 minus alpha equals sine alpha. This means that cosine x is equal to cosine, what's the answer here? 3 pi minus 2 pi, you need pi over 6. And so, باي اوفر 6 plus 2k باي or x is equal to 2k باي. or قال لك اياها استاذ. ما سمعت، الصوت كان رايح. عمر يا استاذ اوكي قلت لك اياها نيجاتيف باي اوفر 6. ما سمعتك عبد لان الصوت كان رايح. طيب زيدان، روني، روني. ايه استاذ. ايه انت اللي قلت لي الصوت عم بيخطش من عندي ولا من عندك؟ عند الكل عم بيخطش الصوت ولا بس إيه. عندي؟ لا انا عم بسمع رواد وعمر بوضوح، بس انا مش عم بسمعك إلك صوتك عم يعني عم هاي. الاثنين رواد وعمر وتماني دنف سارة عم تسمعوني منيح ولا كمان؟ أنا بس منيح. من كمان صوت، لا صوتك عم يكون منيح. فيش عم بس. exercise 17 معك. ايه شكرا. طيب في شغلة بس هون represent the solutions on trigonometric circle. Okay, I'm going to draw only one of them. The first one, trigonometric circle. 2 pi over 5 2 pi over 5 يعني ليش تطلع 2 pi over 5 about 72 degrees يعني هون. هاي 2 pi over 5. Negative 2 pi over 5 will be in the fourth quadrant. هذا to draw يعني to represent the solution on the trigonometric circle. هذا يعني to draw the end point of an arc of measure 2 pi over 5. You start from the origin A and move on the positive 2 pi over 5. Here is the terminal point. Okay. Let's say this is M1. The second one, negative 2 pi over 5 in the negative direction, as we used to do in grade 10, drawing angles. Exercise 17, part 1. Cosine x is equal to negative radical 3 over 2. Zaidan? Ronnie? Ronnie? استاذ معول عم يسمعك توطيش. ما بعرف، حتى نشوف نبعث له مسج. روني سامع الاستاذ؟ زيدان
كانش معنا بالأساس. والتماني بطل معنا. هلا أستاذ عم يعمل جوين بس مش عارف يفتح المايك، ما بعرف ليه. من هو؟ روني؟ رون مبين بالبارتيسيبنتس بس مش هلا مبين بتعمل في جوين. حده مايك، ما عم يقدر يعمل جوين. هلا عامل الجوين. ايه هلا فات. بس بعرفش إذا بعده. لا بعد فيش مايك. نعم. شو روني؟ مش الحال؟ اس. Yeah. Solve this equation. Cosine x equal negative radical 3/2. روني شو بعرف. طيب رودي رجع طلع من الميت. نعم. نعم ينعم عليك. Yeah. Solve this equation. Cosine x equal negative radical 3/2. يا Yeah. هي لها رول. كل شيء له رول. للأسف أنا مش كاتب الرولز بس إنه يا بحط لكم اياها بالبداية. نترك الماينس برا. نترك النيجاتيف برا. إيه ايه radical 3/2 from the table. Cosine which angle equal radical 3/2? 5/3. سوري. باي اوفر 6. Pi over 6. كمان لا. 5/6. Well, لكوني. Cosine بالك. pi over 6 is radical 3. إيه So negative cosine, here it means that cosine x is negative cosine pi over 6. طيب, and how to continue? هلا بدنا أوكي. نشيل النيجاتيف. إيه نعمل كوساين باي هاي الألفا باي ماينس باي أوفر 6. وحش. يعني cosine x is equal to cosine 5 باي أوفر 6. 5 إيه. pi over 6. So what is x? X equal 5 pi over 6 plus 2k pi or negative 5 pi over 6 plus 2k pi. جميل. Thank you. صح؟ صح. دنف. ماشي. دانيال. دانيال. دنف. أين أنت يا دانيال؟ كم معنا؟ ولا زال. روني بطل معنا. دانيال. علم. هاي يلا نرجع نعيد على الأول من الأول. سارة. يلا. تعمل راديكال يعني. صحيح. هلا يعني cosine x is equal to راديكال 1/4. يعني
الله يهديكي. يلا بس اليوم. لازم نجيب الكوساين للراديكال over 4. لا شو كوساين؟ انت بتحط راديكال. ما بتطلع كوساين x equal radical 1 over 4. طب قديش؟ جواب. radical 1 over 4. What's the answer? radical 1 over 4 يعني أعطيك الجواب of radical 1 over 4 Yes. بس بلا كوساين. مظبوط. 1 نعم. 1 over 2. طيب يعني كوساين x equal 1 over 2. اوكي يعني بس طولي بالك شوي. كوساين 1 ما في شيء ناقص. or negative. سمعني؟ or cosine x equal negative 1 over 2. when you apply radical في عندنا ايرون اثنين. سامع صوت. في عندنا اثنين. سمعني؟ سامعك ايه. طيب cosine x equal 1 over 2 or cosine x equal negative 1 over 2. بنكمل. اوكي كوساين 1 2 اول واحد هي cosine x cosine equal 1 over 2 باي over وهيدي cosine x equal negative 1 over 2. هلا you solve each one separately as we did in part 1. يعني كأنه 2 exercises. Yeah. Continue, sorry. Cosine x is equal to cosine pi over 3. pi over 3. So x is equal to equal of pi over 3 plus 2k pi or negative pi over 3. so positive negative pi over 3 plus 2k pi. What about this? اوكي هون بنترك الماينس برا يعني cosine x equal negative pi over 3 اللي هي pi minus pi over 3 يعني 2 Cosine pi x is over equal to cosine pi minus pi over 3. So cosine x is equal to cosine 2 pi over 3. And so x is equal to يعني positive negative 2 pi over 3 plus 2k pi. 2k pi. ودائما هون you can check your answer. يعني أنا أحط على الكالكوليتر عندي cosine pi over 3 all of it square. شوف بيطلع جواب 1 over 4. بس ما ننسى degree اليونت radian. حط negative pi over 3. Do I get 1 over 4? Write 2 pi over 3. Do I get 1 over 4? Negative 2 pi over 3. Do I get 1 over 4? يعني checking نفس الشكل اللي انتم معلمينه من grade 7. You replace the answer you got. ده enough. دانيال مش معي. This is لحظة بدي أنقل please فيك ترجع شوي. نرجع شوي. Solve the following equations. The first one, 2 cosine squared x, 2 cosine squared x, plus 3 cosine x, minus 2 equals 0. Yeah. شيع. ايه استاذ يلا. يلا تفضل. جاك مسج. بنخلي السكوير ده هيدي سناب بنخلي الكوساين سكويرد على one side وبناخد الباقيين على second side فينا نعمل راديكال. بدي اخدك على البرندة على one side وارجع افشك دبشة نزلك على تاني سايد.
بصير ممكن. ايه هي كوادراتيك. انت لما تكون عم تحل بنطلع كوادراتيك روت صح ايكويشن بتاخذ بالكوادر الاكس يعني. سكوير على وان سايد وتبينها على ثاني سايد. بس انا شو بدي خطر على بالي انه ساين كوساين بدي حل لك كوادراتيك. مش شايفها هيدي مضويه هون باور 2؟ بل ايه ومش شايف الاكسرسايز قايل لك يوز نفكر تي شوي. ايكوال كوساين اكس. بالاكسرسايز كاتب لك put t equal cosine x to solve the following equations. Then you get 2t squared plus 3t minus 2 equals 0. بس اي سؤال عم بتحل انت 21؟ 21. اوكي. طيب تي ايكوال كوساين ماشي. هاي هي بس. ايه خلاص يعطينا العافيه بارت 2. ده بقى نحط على الكالكوليتر نطلع يلا حط على الروت الكالكوليتر. صح؟ What is t 1 over 2 minus 2. كبير انت. 1 over 2 negative 2. هات نشوف negative 2 8 مظبوط. 1 over 2 صح. اوكي continue. يا استاذ حاجات منتل كمان. اوكي continue. حلو. ايه بس مش انا حطيت انه تي ايكوال كوساين اكس. صحيح لانه السؤال صعب. بالمبدأ كوساين اكس. يعني find x. So cosine x is equal to 1 over 2. 1 over 2 ايه or negative 2 كوساين اكس. خلينا باول وحده هلا. بهاي هون. اوكي اذا بنرجع على التيبل لفوق 1 over 2 شو بتكون باي اوفر شو؟ باي مش اوفر حافظها صراحة لا. 3. هلا باي ترجعش اوفر تقريبا 3 كثير، ماشي. ترجعش كثير لورا، ارجع بس لهون لك وين هو هذا السوليوشن. هذا هو. اوكي. ايه Then و... x is equal to اوكي صار positive باي اوفر negative 3 plus بوزيتيف 2k. نيجاتيف باي اوفر 3 بلس 2 كي باي. طيب ثاني وحده كوساين اكس ولا نيجاتيف 2. امم أستاذ continue رواد. لحظة عم فكر فيها. فكر فيه. قلتو هي عبارة عن شو؟ عن 1 plus 1. والبرمة الكاملة هي 1. هي 2 باي. حلو. ما بعرف استاذ. سيشن امبارح شو كنت عم تعمل لما كنا عم نشتغل بالسيشن امبارح؟ بدك الصراحة أو أختي؟ لا انا بديش طل الصراحه، انا بعرفها. لا ما أنا سألك عن الريكوردينج أنا بدي أرجع أحضرها بس امبارح ما فضيت أرجع أحضرها. ما بديت اشتغل. بعرفها مش عارف. انت شارخ نومي صح؟ أكيد إيش ناومي نايم الساعة 4 كنت شو بدي وعيني الساعة 9. شايف؟ هذا أساتذة الماث هول الساعة 9 بيفتحوا لي صف يعني. اسمك دمه. أنت كيف لك جدي تقوم يا زلمة الصبح؟ فش ما تفرقش معي الساعة 6 يكون وين. هادي معلم تفضل يا سارة. سكتناكي سوري. أنا كمان امبارح قلتها فبعدني ذكرتها. مظبوط. هي الساين والكوساين bounded between negative 1 و 1 فما فينا غير بين between these two values rejected بتكون. لأنه negative 2 is not at the interval negative 1 1. صح؟ We said that cosine x and sine x are bounded between negative 1 and 1. بس هودي
هودي شو؟ هلا إذا بدك ترجعني للسنة الماضية بعدني ذاكرها، كانت تقطع كتير وحلين منها كتير، بس امبارح هاي انت ذكرتها بالسيشن تبع امبارح. اجل طيب. أنا مش ذاكر، جيب انت شوي. مش ذاكر، انا ذاكر لك وين. في الريكوردينج اذا انا بجيب شو بالصوت والصوره. لك وين قدامك ما بعدهم مسجلين. ممنوع. طيب اوكي استاذ، ماشي. يا هذا كان بارت 1. بارت 2 يلا روني، الدور بعد عن عني اسمي رجع روني يسألني ولا بعد. عمر؟ فور بس ساين حط سكوير الصوره حط سؤال ونشوف اذا انا plus 2 into 1 minus radical 3 cosine x plus radical 3 minus 4 equals 0. يلا شكلها رايحة لعمر هاي استاذ، انا هيك. عمر يلا عمر. لا شو انا عم دوري، حرام روني خليه يشارك. إذا انا ما موجود في. معنا؟ عم تسمعنا روني؟ حرك اصبعك ايه لشوف. ايه هاي فرصة. انا عم صوتك بسمع. بيقطش يا زلمة. يلا تفضل يا روني. تفضلنا استاذ. إيه. اول شيء بدناش نترك بارانتسز، فينا نفوت ال2 على ال1 والنيجاتيف 3 راديكال 3. كلا فيش داعي. مش داعي، فيش داعي. كلا بنحط لكان على الكالكوليتر دغري. كمان كلا لانه هون عندك كمان لا. في كوساين، في عندك ساين، ساين، في عندك كوساين. كوساين. يعني في اوكي نحول الساين استاذ ل1 ماينس سكوير الفا. وحش. إذا 4 into 1 minus cosine squared x plus 2 1 minus radical 3 cosine x plus radical 3 minus 4 equals 0. Yeah. Expand, simplify. You will get negative 4 cosine squared x plus 2 into 1 minus radical 3 cosine x plus radical 3 equals 0. نحطها على الكالكوليتر ايش. حط على الكالكوليتر. هلا ليك انا هون I skipped step. If you expand هي بتطلع 4 minus 4 cosine squared. بس 4 minus 4 ماينس 4 مظبوط. Bye bye. Yep. Use your calculator to solve this. What do you get? أو إذا بدك تحط يعني negative 4 t squared plus 2 into 1 minus radical 3t plus radical 3 equals 0. Using the calculator, then t is equal to. Use your calculator. one over 2 والثاني minus 0.866025 وهيك. يعني أو طلع. negative radical 3 اخذوا دغري الفراكشن. نيجاتيف راديكال 3 over 2. طب ليش ما اعطتني اياها this is بالراديكال؟ لأنه calculator. الكالكوليتر هبيلي 1 over 2 نيجاتيف راديكال 3. بلكي الكالكوليتر هبيلي؟ لا الكالكوليتر مالناش هبيلي. عن جد يعني. هسه عن جد هسه بتطلعش 1 over 2 اول وحده والثاني شو اسمه؟ كيف؟ استاذ عم بسمعك. بلا مش بتطلع بيطلع تي اول تي نيجاتيف 1 1 over 2 وراديكال 3 over 2. كيف؟ اوكي. هلا اذا مش كثير مقتنع فيها، اذا مش كثير مقتنع فيها ايه فيك تطلع دلتا. استاذ ما اخذت الراديكال. نعم ما اخذت الراديكال دخل. مضبوط، بس هيك بتطلع لما انا راديكال. عم حطها طلعت مضبوط، نيجاتيف طلعت معك 1.4641. مضبوط. اوكي. بس انت اذا بدك لتطلع الجواب الصحيح حط طلع دلتا إيه. بي سكويرد ماينس 4 اي سي، طلع الاكزاكت فاليو لدلتا.
ايه وحطها يعني حل عادي يعني دلتا هي b squared minus 4ac اوكي وجيب الفاليو وبعدين طلع t هي نيجاتيف b بلس ماينس راديكال دلتا اوفر 2. وفيك تعمل شغله ثانيه انت عندك البرودكت t1 times t2 it's c over a صح؟ يعني t1 times t2 ايه is equal to radical 3 over negative 4 صحيح؟ طيب انت طلعت اول واحد negative 1 over ايه ونحن اخذنا negative 1 over 2 times the second is equal to negative radical 3 over 4. Cross product abracadabra, then t2 is equal to radical 3 over 2. اوكي ماشي. اوكي لحظة أستاذ، ليش جبت السم وليش عملت كل هالاشي، ولا عم تطلع شو اسمه؟ لانه هو على الكالكوليتر عم بيقول لي انه طلعنا اول واحد هو نيجاتيف 1 over 2. الثاني ما طلعت معه راديكال 3 over 2 اعطيته اياها ديسيمال اعطيته اياها 0.86. اوكي. طيب عم بقول له كيف بده يطلع الثاني انه للاكزاكت فاليو يعني. عم بقول له كيف في اكثر من طريقه، في يطلع الدلتا ويجيب الروتس عادي، وفي يقول انه اول واحد طلعه على الكالكوليتر نيجاتيف هاف، ساعتها في يقول انه البرودكت هي سي اوفر اي، ساعتها فيك تطلع ثاني سوليوشن اكزاكت فاليو يعني. كونتينيو معلم. اوكي. يعني كوساين الفا ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2. كوساين اكس مش كوساين الفا، لانه تقريبا عندك كوساين اكس. then cosine x equal negative 1 over 2. اوكي والنيجاتيف لحظة خليني اشوف شيفت. negative cosine نيجاتيف كوساين 2 اوفر 3 2 باي اوفر 3 pi over 3 بعدين باي cosine x is equal to cosine pi minus pi over 3 اللي هي 2 pi over 3. لا انت اخذت نيجاتيف استاذ بتحطها على الكالكوليتر